লে ইন্দো তিব্বত এবং ইন্দোচীন বাণিজ্য পথের এক অন্যতম প্রাচীন শহর। সিন্ধু নদীর তীরে অবস্থিত এই উপত্যকা সমুদ্রতল থেকে প্রায় 11,500 ফুট উঁচুতে। চারিদিক ঘিরে রেখেছে ট্রান্স হিমালয়ের গিরিশৃঙ্গ। লে থেকে খানিক দূরে গেলেই দেখা মেলে কারাকোরাম পর্বতশ্রেণীর। খ্রিস্টীয় 10ম শতাব্দী থেকে দুর্গম লে শহরের সুস্পষ্ট ইতিহাস পাওয়া যায়। এ সময় এ অঞ্চলে রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন তিব্বতী রাজা স্কাইদ দে নাইমাগন। যদিও ঐতিহাসিকদের মতে এর বহু আগে কুষাণ যুগে ভারত তিব্বত বাণিজ্য পথের বর্ণনায় উল্লেখ পাওয়া যায় এই শহরের। তবে এখন যে পুরনো লে শহর দেখা যায় লে রাজপ্রাসাদকে ঘিরে, তার ইতিহাস লুকিয়ে রয়েছে 16 শতাব্দীতে। সে সময় লের রাজা ছিলেন সেনেগ নামগিয়াল। মনে করা হয় 1631 থেকে 1642 খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী কোনো সময়ে তৈরি হয়েছিল এই নিরালঙ্কার প্রাসাদ। এর অবশ্য বহু আগে থেকেই এ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে বৌদ্ধ ধর্ম। তবে পাশাপাশি ইসলামের প্রভাবও লক্ষ্য করার মতো। লাদাখি রাজা দেলেগ নামগিয়াল সাহায্য চেয়েছিলেন কাশ্মীরের নবাবের কাছ থেকে। সে সময় এই অঞ্চল থেকে আরও বেশি করে ছড়িয়ে পড়ে ইসলাম ধর্ম। 1660-70 নাগাদ লে শহরের মূল বাজারে প্রাসাদের নিচে তৈরি হয় বিশাল মসজিদ। আজও এই মসজিদ দর্শন করতে আসেন বহু ধর্মপ্রাণ মুসলিম। যদিও বৌদ্ধ মুসলিম সম্পর্ক কখনোই তিক্ত হয়নি এই দুর্গম পাহাড়ে। এমনকি বৌদ্ধ মুসলিম বিয়ের চলও এখানে অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা। প্রথম পর্বেই তেমন এক পরিবারের ছবি দেখিয়েছিলাম আমরা। ये पहले तकरीबन 1955 या 50 तक इसमें वो कुछ वो नहीं था जी। बहुत से बुद्धिस्ट जो है वो मुसलमान मर्दों के साथ शादी हुआ करता था, कोई पाबंदी नहीं था। वो तो यहाँ के रिवाज के मुताबिक इसको तो हमने चोरी करके लाया था उधर। यहाँ की शादी जो है ना वो 3 किस्म के होता है। एक होता है घरवाली को पूछ कर, हाँ चाय शाह देकर, लद्दाखी यानी बुद्धिस्ट तो छंग पिलाता है उनको, और यहाँ के मुसलमान हम उनको चाय पिलाता है। पहले ज़माने में ज़्यादातर वो अभी सिस्टम भी है। तो दूसरा पूछ कर लाते हैं
और तीसरा जो हो वो किसी रिश्तेदार के ज़रिए से भी शादी करते हैं। इनका बाप जो है यहाँ पर दुकानदार थे। कभी कभी वो यहाँ लद्दाख में आती थी यहाँ ले में इधर, है ना जी। ये तो उससे जान पहचान हो गया था। हम भी किसी बहाना बनाकर फेंक जाया करते थे, है ना। किसी पड़ोस के वो लोगों के साथ वहाँ पर बैठते थे। फिर इस तरह से कुछ वो होता था, यहाँ वो किया था। जी हाँ, इसको हमने उधर से गाँव है ये फेंग इलाके का, यहाँ से कम 25 किलोमीटर दूर, वहाँ से भगा कर लाया था। यहाँ से रात को घर से भागा था और घर के नज़दीक यहाँ से आदमी गया था घोड़ा शोड़ा लेकर। फिर उन्होंने इसको साथ लाया, रातों रात वहाँ से भगाया लाता। इन्होंने कहा कि मैं अपने रिश्तेदार के घर जाता हूँ या किसी फंक्शन, यानी वहाँ पर मजहबी त्यौहार होता है हमारा मुस्लिम का, तो उधर जाएगा कहकर वहाँ से इस तरह से झूठ बोल कर वहाँ से घरों से भगता है इस वक्त भी। There was a different people in Ladakh. You know, there were some kind of tribal lords. So there was this great tribal lord called Gyapachu. So he was ruling in the village of Gya, which is almost 170 kilometers from Leh Manali road from here. So at the base of Taklangla, there's a village called Gya. So this Gyapachu, the lord of Gya, was the most powerful Cho, and his rule was there. So then he accepted this Lachen Palgigon, the king, and with that this civilization came. সময় বদলেছে লের জীবনযাত্রা। বছরের সামান্য সময় এখন খোলা থাকে লের রাস্তা। বেশিরভাগ সময়টাই এ রাস্তা হারিয়ে থাকে পুরু বরফের চাদরে। জুন থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত লের অলিতে গলিতে স্থানীয় মানুষের থেকেও বেশি চোখে পড়ে বিদেশি পর্যটকদের। যার ছাপ পড়েছে লের বাজারেও। রাস্তার মোড়ে মোড়ে মানি এক্সচেঞ্জের সুযোগ তৈরি হয়েছে অসংখ্য জার্মান বেকারি, কন্টিনেন্টাল খাবারের দোকানে।
এর মধ্যে বহু দোকান খুলেছেন লেতে বেড়াতে এসে থেকে যাওয়া সাহেবরা। তবে দুর্দশা আর অবহেলার শিকার প্রাচীন লে শহর। পৃথিবীর 100টা অবহেলিত হেরিটেজ মনুমেন্টের একটি লে রাজপ্রাসাদ। After the invasion of the Dogras, our king was then dethroned from this seat and then was given the estate of Stock. So what we find is that there was no one looking after the palace. So the condition of the palace was deteriorating every year. So after the coming of the Western tourists, what has happened that many friends of Ladakh, tourists, visitors, they might have influenced our queen and like this. And it was she was influenced, and then there was a time when she agreed to sell the property to ASI. So today our palace is the property of Archaeological Survey of India, and they have been in last 20 years conserving the palace. So it was very beautiful that our palace got conserved over the last 20, 30, 25 years. So then there was this question, who will conserve the buildings of the old town, because the palace is okay, but then there's an old town also. So then fortunately in year 2000 THF, Tibet Heritage Fund, came here, and earlier they were working in, they did a major conservation work in Lhasa, Tibet, from year 1994 to 2000. So they are replicating that experience into Leh, and therefore we are very fortunate that some parts of the old town got conserved. পুরনো লে শহর তৈরি হয়েছিল প্রাসাদকে কেন্দ্র করে। প্রাসাদ চত্বরে ছড়িয়ে রয়েছে ছোট ছোট বেশ কয়েকটি গুম্ফা। যার আদলেই তৈরি হয়েছে পুরনো শহরের অন্যান্য ঘরবাড়ি। The Ladakhi architecture is very down to earth, just like in any part of our country, in India. People have everywhere used their own material. So here also in Ladakh we have tried to use the simple basic our own material with which we have constructed the house. But Ladakh was a bit fortunate in some sense that there was no rain. It is a dry area. So therefore these mud bricks, sun-dried mud bricks, and the stones, especially in the first floor, stone is used, and in the second floor then we use the bricks, sun-dried bricks. So these are the simple materials with which they have built the house. Namo Dhanataya, Namo
বিকেল গড়িয়ে রাত নামে লে শহরে। ঘড়ির কাঁটা পৌঁছে গিয়েছে 9টায়। মাথার ভিতর ঘুরপাক খাচ্ছে মোহাম্মদ হাসানের গল্প। ইন্দো টিবেটান বর্ডার ফোর্সের এই সাধারণ জওয়ান 84 বছর বয়সেও অনর্গল বলে যান লের ইতিহাস। पहले ज़माने में यहाँ से लद्दाख से यानी वो चंगथंग इलाका सुसुल से लेकर गिलगित तक एक ही वजारत के नीचे था। ये एक ही डिस्ट्रिक्ट में शुमार होता था। यहाँ से गिलगित बल्तिस्तान सब। तो उसके बाद सन 47 में না, তিনি কোনো পণ্ডিত নন। তত্ত্বের খুঁটিনাটি জানা নেই তার। শুধু তিনি জানেন লাদাখে আটকে আছে তার শিকড়, তার জীবনবোধ। लद्दाख और करगिल में मेरे ख्याल में बहुत सारे ग्रेजुएट बच्चे MA BA पार्ट क्लास बैठा है, उनको नौकरी नहीं मिला है ना। और आबादी कम है बहुत। लद्दाख की आबादी मिसाल के तौर पर लद्दाख और करगिल का जो आबादी है ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाख होगा। ये तो बहुत बड़ी छोटी है ना जी। 3 लाख जो है मेरे ख्याल में हिंदुस्तान में किसी गली में होगा 3 लाख, नहीं होगा। अच्छा श्रीनगर में भी वो होगा, किसी एक मोहल्ले में कम से कम 3 4 5 लाख होगा। और इसको संभाल नहीं सका है इस गवर्नमेंट को। সমালোচনা আছে, রয়েছে অনেক ক্ষোভ, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ফিরে আসেন সেই শিকড়ের কাছেই, তার দেশ। लद्दाखी वालों ने लद्दाख के जो यहाँ के ये लदले का खुसूसन करगिल का अलग है। हम ये उनको ये फैसला नहीं कर सकता है कि वो क्या सोचता है। लद्दाखियों ने यूटी इसीलिए यूनियन टेरिटरी इसीलिए यहाँ का वो डिमांड रखा है कि हम हिंदुस्तान के साथ इलाहाक रहेगा, ताकि हम हिंदुस्तान के रहेगा। पता नहीं आप वरना देखिए ना कश्मीर में क्या हो रहा है, कितने सालों से क्या हो रहा है, 20-25 सालों से क्या नहीं हो रहा है। अभी भी उसको संभाल नहीं रखा है। फिर लद्दाखी इतना बेवफा नहीं है। लद्दाखी जो है वो पूरा हिंदुस्तानी वो है। हम हिंदुस्तान के साथ रहना चाहता है। पता नहीं कश्मीर का को अलग होगा उनका डिमांड। अगर कश्मीर में ये सब ख़त्म हो जाएगा, मिलिटेंसी ख़त्म हो जाएगा, कश्मीर में गड़बड़ ख़त्म हो जाएगा, फिर हम कश्मीर के साथ पहले से ही था, अब भी रहेगा। वरना ये झगड़ा लद्दाखी ये लो हालात जो है कश्मीर का जो हालात है वो लद्दाखी बर्दाश्त करने वाला नहीं है। পরবর্তী পর্বে আমরা চলে যাব প্রাচীন লাদাখি গুম্ফাগুলোতে, পরিচিত হব বৌদ্ধ জীবনযাপনের সঙ্গে।
Thank you.